So good afternoon everyone, especially to you sir. So I am the first reporter, my name is GMP Montero, and our topic is about financial markets. When a firm needs to buy new equipment or build a new facility, it often must go to the financial market to raise funds. So kung ang isa ka business is kanang kailangan niya og palit og mga equipments para pagbuhat og products o ang pag-build og new facilities, so mag-need din siya og funds or pondo. Then how business raise funds? Firms often make decisions that involve spending money in present and expecting to earn profits in the future. So when you say kuan, para maka-raise og funds ang sa business, so pwede nila kuan magbaligya sila og stocks nila. For example, kanang mga kuan mga equipment sa pagbuhat og product, then pwede sab sila magbaro og kwarta sa mga early investor or kanang mga, for example ani is kanang mga kailan na to or mga friends and parts family na to, family side nga nagapahiram og kwarta bitaw. So pwede pod sila makabaro sa kuan sa mga banks, pero same gyapon siya sa early investor na with interest gyapon lang nga need gyapon gid bayaran. Then mo na ang business is mag-spend siya og money para mag-expect siya nga ang iyang gi-spend is maka-gain siya og profit, kanang makakuha siya og ginansya ba. Then sunod is early stage financial market. When we say early stage financial market, firms that are just beginning often have an idea or a prototype to product or service to sell, but few customers or even no customer at all, and thus are not earning profits. So mo na ang pinakauna sa business nga. Wala pa sila kabalo kung unsa ilang buhaton nga product ba or unsa ka service ang ilang ibaligya mo na ang gamay na sila customer nga mo pantay laha. Then mo nang need nila og funds nga para ma-introduce dito ang ilang product para mabatok sa mga mamalit. Then sunod is profit as a source of financial capital. If firms are earning profits, their revenues are greater than cost. They can choose to reinvest or some of these profits in equipment, structures, and research and development. So kung ang business is kanang kuan nang tuloy-tuloy na bitaw ilang kita, then kanang consistent na ilang kita ba, so pwede nila i-invest ang ilang kita para mas mudako pa ang ilang business, like ipalit nila og kuan mga more equipments pa or ipadako nila ang ilang kuan ang ilang place or baligya lang place lagi. Then para ma-develop ang ilang business ba, mas mapadako pa. Then borrowing banks and bonds. When a firm has a record of at least earning significant revenues and better still of earning profits, the firm can make credible promise to pay interest, and so it becomes possible for the firm to borrow money. So diri is borrowing. So kaning ang business ba is manghiram og pondo kibali. So makahiram ra ang isa ka business o pondo kung sa mga bangko kung ang business is consistent na ang iyang kita bitaw kanang dili lugi or kuan, basta ang income niya is continue. Then corporate stock and public firms. A corporation is a business that incorporates that have limited liability for the company's debt but share in its profits and losses. So sa corporate is kibali corporation siya ba nga ang ginansya is inyuhan ng bahin-bahinon niya, kung napoy losses is inyuhan gyapon ng planon tanan kay dagan ng mga tag-iya. Then how household supplies financial capital. The ways in which firms would prefer to raise funds are only half the story of financial markets. The other half is that those households and individuals who supply funds desire and they perceive the available choices. So ang household is usapod siya nga naga-supply or mo'y makahatag og funds sa isa ka business ba kay
sila bayaang mo palit. Mo na ang kita sa business is pag makuha na is mahimo na siyang pundo. Then sunod is expected rate of return, risk, and actual rate of return. So the expected rate return refers to how much a project or an investment is expected to return to the investor, either in the future interest payments, capital gains, on increased profitability. So for example, ani is kanang mag-invest ka og kwarta sa mga fund, kanang mga manghiram og kwarta, or for example ana is kanang mag-invest ka sa or mag-save ka sa bangko, di ba? Sa bangko is naginay percent or interest ang imong kwarta nga mabutang sa bangko, like imong mabana-bana ba for how many years is pila na ang itubo sa imong kwarta nga nabutang mo na. So sunod is bank accounts. Banks are example of financial intermediary that is an institution that operates between a saver who deposits funds in a bank and the borrower who receives a loan from that bank. So naano ito ang ibali mo ni siya ang illustration sa bank account. So kita nga savers is kung mag-deposit ta sa banks mo na abot sa panahon ang ato ang i-deposit na kwarta is pwede na natong withdraw nga with interest kibali na naitubo pa. Then pagkahuman ang kanang bangko is ang kanang ato ang kwarta nga deposit is mo po na iyang ipa-plan sa mga borrowers, unang iyang ipa-loan sa mga borrowers. Then pagkahuman ang borrowers is mo na kailangan nila bayaran nga with interest pod, mo na payment of loans nga with interest. Mo na kita i-withdraw is na po yung interest na madawat nato. Good afternoon everyone. This is the continuation of Montero's report. And by the way, I am Daniel Montibon. A typical bond promises the financial investors a series of payments over time. Based on the interest rate at the time financial institution issues the bond and when the borrowers repays it. Investing in any individual firm is somewhat risky, so investors are wise to practice diversification, which means investing in a range of company. So lisod po kayo nga mag-invest ka sa kanang mga tao nga mga bukot-bukot niya sa mga tao po nga kanang kabalo na ka nga dili o maglisod sila bayad, so lisod po kay mag-invest ka nga ano. So imong kwarta thank you. So ang mga investors daw is kanang wise, so ang ilahang kuan kanang kung kanang kibali magpautang sila is sa kumpanya lang, kay gawa sa mabalik ang ilang kwarta is ang interest bitaw is kanang dako, tapos amo makaingon tag dako pero kanang kung dako pud ang ilahang utangon or kanang ilahang baylon sa imuha, so dako pong imong interest. So kanang sureball pod ang pagbayad nila, kay katong nga kwarta is ilaha ramon tong round kagaya atong gi-explain ni Montero nga katong gitoyok-toyok ra ang katong sa graph. Tapos an investors in an mutual fund then receives a return depending on the fund's overall performance as a whole. So ang mga investor sa mutual fund makadawat gid sila kanang sakto nga kanang bayad sila or kanang interest nga ilahang gipatong dito sa nangutang sa ilaha, kanang buo nga malawat nila. And now we will tackle about how to accumulate personal wealth. It is extremely difficult even for financial professionals to predict changes in the future expectations and thus to choose the stocks whose price will rise in the future. So even gali ang mga expert sa financial is maglisod sila pag-predict sa mga future expectations and unsaon nila pagpili sa mga stocks nga mutaas ang presyo sa umabot. So most Americans can accumulate considerate financial wealth if they follow two rules. So number 1, complete significant additional education. So it is better nga makakita kag additional education nga makahatag sa imong idea on how to accumulate personal wealth.
So ang ikaduha is training after graduating from high school and start saving money early in life. So waman kag graduate kag high school, so mangita kag trabaho or naman kay mga bakasyon ni ana, so pwede na ka mag-save og money. So mo to siya ang duha ka roles nga unsaon daw sa Amerikano pag accumulate sila ang personal wealth. And that's all. Thank you.